इस वक्त हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक माँ अपनी छोटी मासूम सी बच्ची को, जो कि अभी पैदा हुई, जिसने अभी इस दुनिया में आंखें खोली, अभी उसको समझ भी नहीं है इस चीज़ की कि कहां पर मैं पैदा हुई हूँ, किसके घर में पैदा हुई हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी माँ के घर में पैदा किया है जिस माँ को मेरी कदर नहीं है, या जो माँ मुझे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। ये वो बच्ची है जिसको कूड़े के ढेर में पास ये नाला बह रहा है, वहाँ पर इस बच्ची को फेंक कर जाती है माँ, और उसके बाद माँ का कोई पता नहीं है कि माँ किधर गई है। इस मासूम बच्ची का कसूर कोई नहीं है, एक ये छोटी सी है, पैदा होते ही इसको फेंक गई है। हाँ जी, चिला ना के ना ते ये बड़ी बात है कि उसने उस पूरे टाइम पीरियड में, चिले के पीरियड में इसको रखा है अपने पास। बस वो सट के टुर गई है ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਸੱਟ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਵੇਖਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਰੋੜੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਰੋਈ ਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਣਾ? ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਆ। बस। क्या नाम रखा है आपने इसका? जन्नत। माँ ने इसका कोई नाम नहीं रखा था? ना ना ना, कोई नाम लिखवाया भी नहीं खाली उन्होंने। तो जब वो पैदा नहीं करना चाहती थी, तो जब हमल हुआ था उसको कहती थी अपने शोहर को कि ख़त्म करवा दो ये? नहीं नहीं, ठीक ठाक सी ना, एकदम लड़ाई बन गई है। लड़ाई बन गई, बस गलत काम करती सी ना, या तो मेरे मुंडे ने किते वेख लिया बारों बार, लोग भी बाहर दसदे हैं, हमसाया बंदे यार दोस्त, उन्हें कहा तेरी बीबी है काम करती, मेरा बंदा है वो मेरा मुंडा यकीन नहीं सी करता। अच्छा, ते मोहब्बत की शादी थी ना? हाँ। तो वो जो उन्होंने अपने अक्का नाल वेख लिया ते तलाक दे दी थी इन्हों, इतने रूड़ी ते इतनी। अच्छा, आपके बेटे ने उसको मौके पर खड़े होकर तलाक दी है, उसके बाद वो बच्ची को फेंक के गई है, या अब तलाक के मामला की? नहीं नहीं, पहला तलाक दे दी थी ना यार। अच्छा, तलाक दे दी थी ते फिर शाम ਨੂੰ ਇਨੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਤਾ, ਹਲਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋता, इस मासूम जान का क्या कसूर? बस आ गई ना, बस ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਤੱਕੇ ਕਹਾਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। बस मैं ही सामने हूँ इस टाइम। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिम्मत दे और आपको हौसला दे। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर आए। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, बच्चे अभी भी यहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। बच्चों ने खेलते हुए बच्ची को कूड़े के ढेर में देखा और रोने की आवाज़ सुनी। कुछ लम्हे और गुजर जाते, कुछ वक्त और गुजर जाता, तो शायद आज ये बच्ची ज़िंदा सलामत इस तरह से माँ जी की इनकी गोद में ना होती। और बच्ची, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बच्ची को महफूज रखा। क्या मामला हुआ है? बच्ची किस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई थी? कितनी देर हो गई थी? किस हाल में थी? कौन लोग थे? वो जब हम भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, मुहरेदार भी थे उनके साथ, हम बाद में आए पीछे, तो बच्ची यहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है। तो इनके पहले भी जो हैं वो लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, इतने मामला नहीं ख़राब हुए थे। और ये पहली बच्ची है उसकी, पहले भी बच्चे थे उसके। औरत के थे ना? औरत के थे। फैसल इनके बेटे के तो नहीं थे ना? उसकी तो पहली शादी है। इनकी पहली शादी है, इसने पसंद की शादी की है। माँ से नहीं पूछा था इसने, ये इसने शादी की है, इसने बाहर रखी हुई थी पहले। माँ के खिलाफ जाके शादी की है ना? माँ के खिलाफ जाके शादी की है इसने। अच्छा, इसने जब बाहर रखी हुई थी, इनकी आपस में वो जो है अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब क्या वजह क्यों ठीक नहीं थी? मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी, एक दूसरे को पसंद किया, माँ के खिलाफ गए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ना होने की क्या वजह थी? जब एक औरत जो है वो अपने पहले खामद को छोड़ के दूसरे के पास आती है ना, फिर उसका यही रवैया होता है कि मैं इसको छोड़ के पिछले के पास चली जाऊँ। अच्छा, इस तरह की औरतों का सिस्टम ही यही है। अच्छा। लेकिन उसका करैक्टर कुछ इस तरह का था कि उसके रिलेशन भी थे, इसने फैसल ने पकड़ा भी है उसको। अच्छा। ठीक है, पहले वो चली गई, इसको छोड़ के चली गई थी, फिर दोबारा उसके भाइयों ने बैठ के सारी बातें की हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब इनकी आपस में सुलह हो गई, ठीक है, 1.5 माह 2 माह इसको होने वाले रह गए थे, ये जब हुई है उसके बाद हमने जब इसको उठाया, पता चला कि इनकी आपस में वो काम पे था और फैसल काम पे था, ये यहीं पे छोड़ के चली गई इसको। अच्छा। तो फोन किया, फैसल को बकायदा फोन किया, आके अपनी बेटी उठा के ले जाओ यहाँ से। बताया उसको कि कूड़े में फेंक दिया? कूड़े मैंने फेंक दिया। अच्छा, मैं फलां जगह में फेंक दिया मैंने। तलाक वाले दिन की बात है, जिस दिन तलाक हुई है? हाँ जी, जिस दिन तलाक, उसी दिन की बात है। ये छोड़ के वहाँ पे तो फिर गायब हो गई है। हमने उठाया इसको मौके से,
ٹھیک ہے, اٹھا کے ہم لے گئے. یہ اندازہ ہے بچی کتنی دیر پڑی رہی ہے یہاں پہ؟ کم از کم 1 گھنٹہ پڑی رہی ہے وہاں پہ. یہاں پہ جانور بھی کھا سکتے تھے بچی کو یہاں پر, کیونکہ یہ سارا علاقہ جس طرح کا ہے, یہاں پہ سانپ بھی, ہر قسم کی زہریلی چیزیں جو ہے نا یہاں پہ پھرتی ہیں. اور یہ بچی 2 ماہ کی بچی تھی, یہ تو بیچاری رو بھی نہیں سکتی تھی, اس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. اور اس کی کم عقلی دیکھیں کہ یہ فیڈر بھی ساتھ ہی چھوڑ کے چلی گئی دودھ والا, کہ جو اٹھائے اس کو وہ ساتھ اس کو سنبھال تو سکے. اگر تم نہیں سنبھال سکتی تو کم از کم کسی اتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو دے دیں, کسی کی گود میں دے جاتی, کسی محفوظ مقام پر چھوڑ جاتی. ہاں جی, لیکن یہ آج کل جن کے پاس اولاد نہیں نا ہے نا, یہ قدر انہیں کو ہے. وہ تو 5 بچے لے کر آئی تھی, اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو صرف اس کو رکھنے کے لیے. ابھی بھی میری فیصل سے جب بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے جی کہ آپ آئیں, اس سے صلح کریں اور بچی بھی لے جاتی ہوں میں. تو فیصلہ اب تو طلاق ہو گئی نا, طلاق ہوگی. طلاق یہ منہ زبانی ہوئی ہے یا تحریری پورے نوٹس؟ نہیں, منہ زبانی اس نے طلاق دے دی ہوئی ہے, 3 طلاقیں دے دی ہوئی ہیں اس نے, ختم کر دی ہے وہ اس کے ساتھ رشتہ. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے اس طرح کی عورتیں اسی طرح ہی کرتی ہیں کہ اس کو چھوڑا اس کے پاس, اس کو چھوڑا پھر اسی کے پاس. یہ فیصل کے ہوتے ہوئے سننے میں آیا کہ فیصل بہانہ کر کے گھر سے نکلتا تھا کہ ماں کے پاس جا رہا ہوں, اور اس کی غیر موجودگی میں راتوں کو دن پہرا دیتا تھا, اور اس کے بعد آدمی آتے تھے. ہاں جی, آتے تھے. یہ خاتون جو ہے لیلا, یہ کس وجہ سے مشہور ہے اتنی؟ یہ مشہور اس لیے ہے کہ جب اس کے غلط کام کرتی تھی اور لوگ جب آتے تھے اس کے پاس, یہ باہر بھی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اپنے بچے چھوڑ کے چلی جاتی تھی. اس کو پتہ نہیں تھا کیونکہ خاوند اکثر رات کو جو ہے وہ کام پہ چلے جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ گھر نہیں ہوتا تھا. یہ اسی کا فائدہ اٹھا کے جو ہے یہ چلی جاتی تھی. ان کی اکثر لڑائی اسی وجہ سے رہی ہے. پھر ہم بیٹھتے تھے, ان کی صلح صفائی کروا دیتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ, ان کا میٹر کیا بنا ہے, کیا لڑائی جھگڑا ہوا, اس نے طلاق دیا. اس کا مطلب پھر وہ بھی اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ حاملہ ہے, جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد طلاق دوں گا. یہ سارا کچھ جو کرتی رہی ہے یہ حمل کے دوران کرتی رہی ہے. ہاں, سارا کچھ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے. اس کے گھر میں جو مرد آتے رہے ہیں, ہاں اسی طرح ہوتا رہا. فیصل کہہ رہا ہے میرے 2 بچے ہیں, لیکن ان کی والدہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں, صرف ایک ہی بیٹی ہے, یہی بیٹی اس کی ہے بس. 2 بچے فیصل کے کیسے 1 سال میں ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بیٹی. بی بی نے کیا سی اپنے پہلے بندے نو تے فیصل دا منڈا ہے, کیونکہ ان کا ریلیشن بھی تو رہا ہے نا, ریلیشن بھی رہا ہے نا, کتنے سارا افیئر بھی رہا ہے, شادی سے پہلے والا افیئر بھی تو رہا ہے. افیئر کے معاملات بھی تو تھے نا ساتھ, ٹھیک ہے نا. شادی سے پہلے بھی فیصل کے ساتھ ظاہر ہے اس کے تعلقات تو ہوں گے. ہاں جی, تعلقات تھے, تو اس لیے تو اس نے شادی کی ہے ان سے پوچھے بغیر. تو ہو سکتا ہے ایک بیٹا جو کوئی اس کے جو 5 بچے کاؤنٹ ہو رہے ہیں ان میں ایک بچہ فیصل کا ہی ہو کہ نہیں ماں جی؟ نہیں ہے, فیصل کا ہے ہی نہیں, اون دے بندے دا بچہ ہے. کیونکہ جدو میرے منڈا طلاق دے رہا سی نا, تو اون دے بندے نے کہا میرا منڈا ہن فیصل کول مگوا لو, میرا پتر مینوں واپس لیا. اچھا, یعنی 5 بچے. ہاں 5 بچے تھے, لیکن فیصل یہ کہتا ہے, اور لیکن ان کی والدہ نہیں مانتی کہ وہ جیسا لگتا نہیں. 5 بچوں کی ماں, شادی شدہ خاتون, 5 بچے پیدا کیے, دوسرا بیاہ کر لیا, پھر بیٹی پیدا ہو گئی, بیٹی کو کوڑے میں چھوڑ کر چلی گئی, اور مردوں کے ساتھ تعلقات. یہ معاشرہ اس طرح ہمارا جو ہے نا, یہ مائیں کس طرح کی ہو گئی ہیں اب جو ہیں مائیں, جس طرح کے صورتحال موبائل دیکھنے والی مائیں ہیں کہ پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے, اس طرح کے سسٹم ماں جی بتا رہی ہیں کہ اس کو موبائل اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. ہاں, موبائل جب اس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ کو پتا موبائل سی, ایک موبائل تے لوکاں نال رابطے رکھدی سی, وہ فیصل سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. ایک موبائل چوری رکھیا. تانوں کنے دسیا ہے؟ میرے منڈے نے پڑھ لیا. منڈے نے وہ موبائل میرے منڈے نے ٹی وی ٹرالی دے تلے انہوں نے 8-9 نمبر بھی پڑھ لے, پرچیاں بنیاں سی, پرچیاں پڑھی ہیں. تو انہیں کہا کندے نمبر ہے, کہندے تے ویسے ہی نمبر ہے جڑے میں لوکاں کول ادھار چیز لئی وہ ہوئے جھوٹ بول کے. جدوں میرے منڈے نے پھر فون ملائے ہے نا وہ نمبراں تے ہر بندہ ہی بولدا سی. وہ ظاہر ہے بندیاں دے نمبر ہونے. ہاں جی, اونے عورتاں تے تھوڑی بات. یہ ایک اور بھی بات اس کی بڑی ہے, فیصل کے اوپر وہ بھاڑی تھی. فیصل کے اوپر اس نے ایف آئی آر بھی کروائی. کس چیز کی؟ اس کی چوری کی ایف آئی آر کروائی.